مجد بني غالب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا بركب يا وجودي بركب يا وجودي ظهرت فينا عجائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب بشراتنا بالعطايا بشراتنا بالعطايا والأماني والروائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب والسريبنا من صفانا مرحبا بك من أحلى المشارب مرحبا فلربي حمدا جل يوسيه حسيب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 شكر على مرحبا قد حبانا من مواهب مرحبا يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عان للقلم يأخذ ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل
وسمع الهلية ياسان سماع وهنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في زان هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقردس وتتنزع في حديك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة عن أول شيء خلق الله هو النور موضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول محلوك برج في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عدد هذه رواية بأنه أول الخلق وجود وأشرفه مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفيت اختصت من سعد من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا نور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا نور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضامت رأسها بمونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه على من ولا إلالا حتى مر الشهر بعد شهر من حمل وقرب وقت بروجه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتصر فيه آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به حديد الرد المكنون والجوهرات الموصونة والقول كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دخول إشراك هذا السراد والعيون متساوفة إلى بروجه متسابقة إلى لتقات جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك الأمر إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطمخة بدر الفرح بملكوت أشرف البريات وبروجه من علام الخفاء إلى علم الدهور بعد التنقل في البطون والدهور فأظهر الله بالوجود بحجة تكريم وبسط في العلم الكبير وائدة التشريف وتعديم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوذ هذا الحبيب على نادي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وأنفت الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة
من خواص الأمة يحضر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخير عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقت سبح الكمال من النور أنعمود وبارج الحميد المحمود مدعينا لله بتعليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا للمساني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمالي فانقوا في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليربي كل حمد جل أياسره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ببلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في تواري غير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله دينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اكرم الأرواح منا بلك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله أبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برسول رافعا ترفع إلى السماء مؤمنا بذلك رفع لأن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من السور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مأكولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند وعد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حتى نظرت إلى بعض قصور روم قال ثم لبست وأضجعه فلم أنسب عن وزيدني ظلمت مراب وقسرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأشرف ذلك العني ثم عاودني الرعب والظلمة وقشرت عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عدم المعجزات وباهر الآية البينات بما يرضي بعدم الشرف عند مولاه صلى الله عليه. وأن عن عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Orang sebagian antum, sebagian antum. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل عليه. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من معاشي الأحلاك صل عليه. عن كتابة بطون العورات صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وعول من مكارم الأحلاك سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورزقا
رؤوف ولا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له حلق السهل ولفظ المحتوي على المعنى الجسل إذا دعوا المسكين أجابه إجابته معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق رحيم اليتيم وأرمله وله مع سهولة أخلاقه الهيبة قوية التي ترتائد منها فرادي الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن أشريد به تعطرت الطرق والنعازل وبعرف ذكره طيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية مجمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود وأجمل في رفيع حبيبي شفي وله خلا في مجده ومكانه أوصف إنسي تعالى مجدها وعجزتها لا نجمسها بإنانه وقعد بسط القلم في توفيه ما فده علم في وقام مولد النبي الكريم وهيكة ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وأوزن من أمسك إن الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن تعظم كما يمسو تعظيم وعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعطى الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين ولفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين
اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا مصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum acara inti dimulai, kami dari pihak panitia meminta amal jariah para jamaah semua untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad SAW yang diadakan oleh Jamiah Riyadhus Shalihin. Dalam hal ini akan diiringi oleh grup hadrah, kepadanya kami persilahkan. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في دنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء.
الكبرى فاطمة الزهراء وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu acara Mau'izatul Hasanah atau inti. Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Khatib yang akan diterjemahkan oleh Gus Syaban. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ذا الجلال والإكرام. Beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita di sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallim على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين يوم الدين وعلى آله الغر الميامين وصحبه حماة الدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kedua kalinya disambung dengan salawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر الله وذكر رسوله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini dengan arti dengan tujuan kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatullah wa rasulih fardun ala kulli muslim wa muslimah. Mencintai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fardun, wajib hukumnya atas orang muslim laki-laki atau perempuan. وربنا سبحانه وتعالى جعل من يدعي محبة الله لابد أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Disebutkan bahwasannya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah itu harus ada buktinya. ومن أراد أن الله يحبه
أيضا يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka hendaknya ia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi ومن wasallam. أراد أن الله يغفر له ذنوبه كلها أيضا فليتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa yang menginginkan Allah ampunkan semua dosanya, maka hendaknya orang tersebut mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد وقال له قل يعني أخبر الناس كلهم منذ بعثتك إلى قيام الساعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم من يحبكم من يحبكم الله سبحانه وتعالى جل في علاه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat kalian dari sekarang sampai nanti hari kiamat, in kuntum tuhibbunallah, wahai para umat Nabi Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka kata Rasulullah, ikutilah aku. In kuntum yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menghapuskan dosa. ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فصلوا، المفروض يقول صلوا لأن نحن نحب الله نصلي أو نصوم أو نطيع الله أو نقوم الليل. لا، كل هذا لا يفيد، كل هذا لا ينفع، لأننا ما عرفنا الصلاة إلا بالنبي محمد، ولا عرفنا الصيام إلا بالنبي محمد، ولا عرفنا ربنا إلا بالنبي محمد، فهو الواسطة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fasallu." Jika kalian wahai umatku mencintai Allah, maka salatlah, maka berpuasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyampaikan demikian, karena semuanya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya kecuali dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به وكل ما نهانا عنه. Kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Nabi Muhammad perintahkan kepada kita dan apa yang telah Nabi Muhammad larang kepada kita, maka kita tinggalkanlah. فنتبع النبي محمد في جميع أعمالنا. Maka kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap urusan kita. وأن نتخلق بأخلاق النبي محمد في جميع أحوالنا. Kita dianjurkan untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap perbuatan. وأن نتأدب بآداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أيامنا وليالينا. Dan kita dianjurkan untuk beradab seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di siang hari atau di malam hari. لأن النبي محمد علمنا كل شيء. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan kita segala sesuatu. وعلمنا حتى كيف ندخل إلى مكان الخلاء. Begitu juga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, bagaimana kita masuk ke kamar mandi. حتى في هذه الأماكن القذرة وأماكن النجاسة علمنا النبي محمد كيف نتعامل مع هذه الأمور. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara demikian, masuk ke tempat yang kotor, yang kurang bersih, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana tata cara ketika kita masuk dan ketika di dalamnya. فعلمنا النبي محمد أن ندخل بالرجل اليسرى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita ketika masuk ke kamar mandi, ke WC itu pakai dengan kaki yang kiri. وأن ندخل حاسري الرأس يعني مستوري الرأس ومستوري القدمين. Dianjurkan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk kamar mandi atau WC itu kepalanya tertutup dan juga kakinya tertutup atau memakai sandal.
لأن الشيطان يدخل إلى الحمام معنا من هذه الأماكن، من الرأس ومن الرجل. فإذا سترنا الرأس وسترنا الرجل ما عاد يدخل معنا الشيطان إلى الحمام. Karena syaitan itu bisa masuk ke kamar mandi, itu bisa melalui kepala atau kaki. Kalau kaki kita dan kepala kita terbuka, maka setan gampang masuk bareng ke kamar mandi. Tapi kalau kita tutup, maka setan tidak bisa masuk ke kamar mandi bareng sama orang yang melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإذا خرجنا من بيت الخلاء نقدم الرجل اليمنى ونأتي بالدعاء غفرانك 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 الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. Begitu juga ketika selesai dari kamar mandi kita keluar dengan kaki kanan dan membaca doa ghufranaka 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 dan membaca alhamdulillahilladzi adhaba 'annal adza wa 'afani. هذا الدعاء وهذه الآداب بسيطة ولكن الشيطان يشغل الإنسان عنها، فتجد كثير من الناس يدخل إلى الحمام في اليوم كذا كذا مرة ولكن لا يستخدم ولا يعمل بأي سنة من هذه السنن. Perbuatan tersebut seakan-akan sepele dan ringan. Akan tetapi syaitan itu tidak bisa menggoda dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat besar luar biasa bagi orang yang mengamalkannya. Tapi sayangnya sekarang banyak orang yang keluar masuk kamar mandi, keluar masuk toilet tidak peduli, tidak perhatian terhadap hal tersebut, masuk kaki apa, keluar kaki apa, naudzubillah. وعند الطعام علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل وكيف نتأدب وكيف نتبع النبي محمد في تناول الطعام الذي نحن ربما نتناوله عدة مرات في اليوم. Begitu juga ketika kita makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita cara makan, bagaimana kita menghadapi makanan-makanan. وهناك بعض السنن عند الطعام يهجرها كثير من الناس ولا يعمل بها، منها غسل اليدين قبل الأكل. غسل اليدين قبل الأكل هذا سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه اليد ربما تلمس يد أخرى أو تلمس يعني تضع يده على أي شيء آخر، على جوال، على مثلا فاكهة، على أي شيء من هذه الأمور، فتكون فيها مواد ضارة. فلما تغسل يدك قبل الأكل تخرج هذه المواد الضارة وتكون اليد نظيفة وتتناول الطعام بعد ذلك ويصل إلى بطنك ولا يضرك بشيء من هذا الطعام. Termasuk salah satu sunnah dari sunnah makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika kita mau makan, hendak makan dianjurkan untuk mencuci tangan. Barangkali tangan kita kotor, telah memegang sesuatu yang kotor, maka tidak pantas kita makan tangannya belum dicuci. Tangannya belum dicuci nanti yang menyebabkan khawatir, bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, naudzubillah. في أيام المضت علينا الأيام الشديدة المؤلمة في أيام كورونا أعطونا بعض التحريزات وبعض الاحتياطات وكأننا نحن مسلمين ما نعرف أي شيء عن هذه الأشياء، فقالوا لابد في أي مكان أن تغسل يدك بالصابون، وأي واحد بتصافحه لازم تغسل يدك، وأي شيء بتعمله لازم تغسل يدك. نقول لهم النبي محمد قد علمنا قبلكم كيف نتعامل مع هذه الأشياء، علمنا غسل اليد قبل الأكل وبعد الأكل، علمنا النظافة وعلمنا كل شيء، ما نحن محتاجين إلى كفار أو يهود أو نصارى يعلمون كيف نتعامل مع هذه الأشياء. Pernah di zaman corona, waktu-waktu corona itu ada resep atau ada rujukan arahan dari para dokter, orang-orang barat atau seluruh orang itu menyuruh kita agar mencuci tangan, agar selalu bersih, agar apa? Agar kita sehat. Padahal kita tidak tahu, banyak yang kita tidak tahu bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan demikian. Kita bukan mengikuti orang kafir, tapi kita harusnya terlebih dahulu mengikuti Rasulullah SAW. فهكذا يكون اتباع النبي محمد في اللباس وفي الشرب وفي دخول البيت وفي الخروج من البيت وكذلك في دخول إلى المسجد والخروج من المسجد. كل هذه الآداب نحن يوميا نفعلها، ولكن هل مننا من يطبق؟ هل مننا من يعمل بهذه السنن حتى يكون فعلا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينال محبة الله حقيقة؟ Begitu juga di sisi lain kita ketika masuk rumah, masuk masjid, ke pasar, kemanapun tempat itu ada cara-cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu ada di tengah-tengah kita. Akan tetapi sayangnya kita selalu melalaikan sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. والمشكلة أن الكثير من الناس أدخلوا بعض العادات في هذه الأشياء ليس من عادات النبي محمد وليس من سنة النبي محمد، ولكن دخيلة علينا من قبل أعداء الإسلام، ونحن نطبقها كل يوم ولا نحن عارفين هذه الأمور. Sayang sekali kita itu biasanya mengikuti adat atau tata cara orang kafir atau orang bukan muslim, bukan mengikuti Nabi Muhammad SAW. فمن هذه الأشياء العادات الدخيلة علينا عندما يأكل الإنسان بالملعقة. الأكل بالملعقة هذا ليس من عادة النبي محمد وليس موجود في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في سنة النبي محمد أن يأكل الإنسان بيده اليمنى. أما الأكل بالملعقة هذا دخيل علينا، أدخلوه علينا أعداء الإسلام ونحن أصبحنا نطبقه في أي مكان. Begitu juga salah satu contoh yang menjadikan kita itu jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu maaf kalau makan pakai sendok. Sedangkan sendok itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Sampai-sampai biasanya kita tidak makan kecuali harus pakai sendok. Itu padahal perbuatan orang-orang barat atau orang-orang tetangga kita di sana. Maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk makan langsung pakai tangan. وهذه الآداب نعلم ونعود عليها أطفالنا الصغار حتى ينشؤون عليها. Adab-adab yang bagus yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu diajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. فإن الطفل ينشأ على ما عوده أبوه وأمه. Karena anak kecil itu spontan, langsung apa yang telah diajarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, maka akan mengikutinya. فإن عودوه على هذه الآداب وعلى هذه الأخلاق واتباع النبي محمد من الصغر ينشأ على ذلك ويكبر على ذلك. Kalau anak kecil sudah terbiasa oleh orang tuanya, diajari adabnya, akhlaknya Rasulullah SAW, maka akan terbiasa melakukan sunnah Nabi Muhammad sampai ia besar. فنعلمهم هذه الآداب عند دخول الخلاء وعند اللباس وعند الطعام. عندما نجتمع في الطعام لا أحد يبدأ إلا ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويأتي بدعاء الطعام الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga ajarkan selalu anak kita untuk menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan biarkan anak kita makan sebelum mencuci tangan. Kalau anak mau makan sebelum cuci tangan di stop. Wahai anak, jangan makan kecuali cuci tangan dulu. Dan membaca doa, membaca bismillah. الحيوانات هذه عندما تأتي إلى الطعام تأتي بسرعة وتأكل الطعام دون أن تتأدب بأي أدب، دون أن تسمي الله سبحانه وتعالى. Binatang, hewan itu kalau makan langsung diserbu, tidak makannya itu tidak memakai cara, tidak bismillah juga. ولكن نحن معشر المسلمين معشر المؤمنين لابد لا نكون مثل الحيوانات، نأكل هكذا ونشرب بدون أدب، بدون أخلاق، بدون معاملة، بدون اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka oleh karena itu kita orang-orang muslim dianjurkan kita makan jangan seperti hewan. Kita makan harus pakai adab, membaca doa, membaca bismillah, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. فإذا طلبت البنت أو الولد شيء من المشروبات أو من المطعومات حتى في هذه المجالس، أولا الأم تقول له قل بسم الله الرحمن الرحيم، قولي بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تتعود على هذا وتبتعد من الأكل والشرب مع الشيطان، لأن الشيطان يشارك الإنسان إذا لم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أي شيء، في لباسه، في طعامه، في شرابه، حتى لما يأتي أهله يشاركه إذا لم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau anak kita mau minta makan, mau minta minum, masih kecil, hendaknya orang tua itu mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, baca bismillah dulu, ucapkan bismillah, mau makan bismillahirrahmanirrahim, atau ucapkan bismillah. Itu akan terbiasa sampai besar, akan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang makan tidak menyebutkan nama Allah atau bismillah, itu akan makan bareng bersama syaitan, naudzubillah.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه Semoga Allah وسلم. Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan cara kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن لا سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة إلا بمتابعة النبي محمد. Karena tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما يحصل اليوم في العالم من تفكك ومن شدائد ومن مصائب وحروب وأزمات هنا وهنا إلا بسبب خروج الناس عن متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bencana yang merajalela, musibah yang terus berjalan itu dikarenakan penduduk desanya atau penduduk kota tersebut, negara tersebut keluar dari jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya وأن rabbal يبارك alamin. الله سبحانه وتعالى في خادم هذا المجلس وصاحب هذا المجلس. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di majelis ini dan orang yang ikut serta di dalam andilnya atau terbangunnya majelis seperti ini. وأن يبارك الله في الحاضرين والحاضرات أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang hadir baik laki-laki dan perempuan. وأن الله سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا وإياكم في طاعة الله ورسوله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dengan sehat wal afiat untuk taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن الله يحسن لنا الخاتمة عند الموت. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang husnul khatimah ketika وأن nanti. يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kita sakaratul maut. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Dengan kalimat tersebut semoga kita hidup dengan kalimat tersebut dan kita mati dengan kalimat tersebut dan kita dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah وأن sallallahu. يحشرنا الله وإياكم في زمرة النبي محمد صلى الله Dan عليه semoga وسلم. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dari golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi وأن wasallam. يدخلنا الجنة وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga kita semua yang hadir di sini masuk surga bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بمحض فضله ومنه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم وعلى الإطالة وجزاكم الله خيرا. Terima kasih kami sampaikan. Mau'izatul Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami' sahabati wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وجميع ساداتنا صوفياء المحققين خصوصا ساداتنا علويين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ومشايخنا في الدين ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ووالدينا ووالديكم آمين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا في هذه القرية قرية Windu Aji Soka Khasah wa walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in bisirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih. Man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal athhar ma'adini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri kulubina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'd. Dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh. Wabil khusus tamu kita yang datang dari negeri Yaman, Al-Fadhil Ad-Da'i ilallah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, yang barusan kita dengar tausiahnya, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya insyaallah. Ugi sedaya para habaib Rawuh, Habib Ahmad, Habib Hasan dan banyak habaib yang pada siang hari ini hadir, sekaligus juga yang terhormat yang kita cintai bersama, guru kita bersama Romo Kiai Haji Abdul Wahid beserta putranya Gus Sya'ban. Antena anyar kayaknya ya. Ya. Betul Gus. Muaris jadi dah. Pantesan raine murup. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberkahi umurnya, diberkahi santri-santri dan jamaahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah, amin Allahumma amin ya rabbal. Bulan Sya'ban saya ketemu Sya'ban. Sya'ban kemarin kita kebetulan ziarah ke Hadramut, ke Tarim, saya dengan beberapa jamaah ketemu beliau, mampir tempatnya Habib Ali di pondoknya Habib Ali bin Abi Bakar. Beliau di sana khidmah. Sekarang baru ketemu lagi, ternyata sudah nikah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Pernikahannya diridhai oleh Allah, pernikahannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan yang soleh-solehah, diberi keturunan yang barokah, diberi rizki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tapi orang ngundang kawinan. Dapat orang mana? Oh Masya Allah. Pontianak. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Kemudian seluruh panitia penyelenggara, pemuda-pemuda jamaah Majelis Riyadhus Shalihin, jamaah Riyadhus Shalihin, semua yang menjadi panitia, mudah-mudahan acara ini menjadi asbab keberuntungan kita dunia dan akhirat, keselamatan kita dunia dan akhirat, kebahagiaan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan semua yang punya hajat dikabul oleh Allah. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya soleh-solehah, anaknya berakhlakul karimah, anaknya ahli taat dan ibadah, anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijaga, dilindungi dari maksiat, dari pergaulan yang buruk, dari kawan-kawan yang buruk, sehingga tumbuh menjadi anak yang akan bisa selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ora amin bonggan. Sing ora amin, gari amin tok gue. Amin Allahumma ya rabbal. Qabul insyaallah. Apa yang dihajatkan kita semuanya, kita punya hajat, kita punya niat, kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Saya yakin semuanya punya keinginan,
Semua keinginan kita tumpahkan di majelis mulia ini. Minta sama Allah berkah Rasulullah, insyaallah kabul. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ingkang tasih sakit mudah-mudahan sehat. Diangkat semua penyakitnya. Diberi sehat wal afiyah. Kesehatannya buat ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sapa maning sing ditongane iki. Banser. Rekan-rekan banser yang kerja mudah-mudahan berkah. Selamat bahagia dunia akhirat. Yang sudah nikah mudah-mudahan diberi keturunan yang saleh-salehah. Yang belum nikah siji-siji. Lanang tuli apa wadon tuli? Ngalahe wis wadon tuli. Wanita-wanita yang belum nikah mudah-mudahan dapat pemuda yang saleh, yang ahli ibadah, yang akhlaknya baik, yang tanggung jawab, menjadi imam yang baik sampai bisa membawa ke surganya Allah. Amin Allahumma. Yang pemuda sing jomblo durung kawin anak. Wonten mboten? Kata Habib Ahmad jamin amin, Bu. Mudah-mudahan yang jomblo dapat jodoh wanita solehah, yang ahli ibadah, yang akhlaknya baik, yang bisa berjuang bersama mengarungi keluarga sampai jannah insyaallah. Ayu ora apa-apa, sugih ora apa-apa. Amin Allahumma amin ya rabbal. Saya sengaja ngawali doa karena saya berharap dengan sekian banyak yang hadir, doa kita diamini orang banyak, qabul insyaallah. Karena kita husnudzon pada siang hari ini, Allah akan memberikan semua yang kita minta. Kita husnudzon Allah akan kabulkan hajat kita. Kita husnudzon tempat ini tempat yang mustajab doa. Karena tempat ini dirubah menjadi taman surga sama kita. Nabi mengatakan tempat yang orang kumpul untuk zikir, datang dari berbagai tempat, sampai ada yang dari luar negeri, Masya Allah, duduk untuk zikir, maka tempat itu disebut sebagai hilaqud dzikr, sebagai taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Apabila kalian melewati taman surga, menjumpai taman surga, maka duduk nikmati masuk di dalamnya, kata Nabi. Sahabat bingung, taman surga gimana di dunia? Apa yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang dimaksud taman surga yang ada di dunia adalah orang-orang yang kumpul sedang berzikir mengingat Allah. Kita tadi duduk zikiran, sholawatan, mengingat Allah, mendengarkan nasihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan kita di dunia kumpul di tempat mulia, di akhirat kumpul di jannah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau majelis hubungannya sama Nabi, maka majelisnya paling istimewa. Dengarkan, coba perhatikan. Jika ada majelis kemudian majelisnya hubungannya sama Rasulullah, kayak majelis siang hari ini, majelis maulid, kita sengaja buat untuk memperingati kelahiran Rasulullah. Kita duduk di sini untuk baca sejarah Rasulullah. Kita duduk untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kita ngundang para ulama, para habaib keturunan Rasulullah dan pewaris Rasulullah. Yang hadir orang-orang yang cinta sama Rasulullah. Tidak ada kepentingan lain kecuali cari ridha Allah melalui perayaan maulid kepada Rasulullah. Maka majelis itu hubungannya dengan Rasulullah. Jika majelis hubungannya dengan Rasulullah, nisbatnya dengan Rasulullah, ikatannya dengan Rasulullah, sementara Rasulullah niku afdolul makhluk alal itlaq. Rasulullah itu paling afdole makhluk, sepakat mutlak, nggak ada yang khilaf. Maka majelis yang punya hubungan dengan afdolnya makhluk menjadi majelis yang paling afdol. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa majelisnya jadi afdol? Kenapa majelisnya jadi spesial? Kenapa majelisnya jadi termulia di antara majelis-majelis yang ada? Karena hubungannya dengan Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia. Paham nggih? Ngukur kemuliaan majelis niku ukurannya sing duki sinten, hubungannya kali nopo majelis niku. Kalau hubungannya sama ilmu berarti kemuliaannya karena ilmu. Kalau hubungannya dengan ulama hol misalnya,
maka kemuliaan dengan seorang ulama, orang soleh tadi, terus ditambah yang hadir orang-orang mulia misalnya, maka ukuran kemuliaan majelis tergantung nisbatnya ke siapa. Tapi kalau majelis maulid nisbatnya ke semua kebaikan, sumbernya kebaikan, sumbernya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang maulid yang kita baca di sini Duror, mengatakan masyi kama majma'il maulid, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada majlis yang spesial melebihi majlis maulid. Masyi kama, enggak ada yang sama. Tidak ada majlis yang seindah majlis mau yujallil kurub, akan menghilangkan semua gundah gulana, semua kesumpekan, semua masalah yang bikin kita nggak nyaman hilang insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bahkan dalam lanjutan syairnya mengatakan dawaqat taubatak yal asi idza batatub. Kalau ada orang yang banyak dosa, sering maksiat, di sini tempat untuk pembersihannya. Di sini untuk menggugurkan dosa. Di sini untuk taubat. Di sini untuk mendapatkan ampunan, tempatnya di majelis maulid. Sing wingi tes maksiat, akeh dosane, nglakoni salah, ingin diampuni, majelis maulid tempat yang paling tepat untuk dapat ampunan Allah. Hadir maulid akan diampuni dosanya insya sedaya di ngapura dosanya insyaallah. Tidak bangkit dari majelis kecuali semua dosanya dihapus oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan setelahnya untuk tidak maksiat lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dawaqat taubatak ya al-asi idza batatub. Dawaqat aubatak ya sarid idza bataub. Kata Habib Ali, inilah waktunya balik ke jalan yang benar. Kemarin nyimpang, kemarin lupa, kemarin jauh majelis, kemarin dekat ulama, kemarin enggak mau zikir, sekarang saatnya balik di acara maulid. Saatnya kita zikir, saatnya kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur yang hadir siang hari ini berarti Gusti Allah eman nemen maring jenengan. Gusti Allah eman teng jenengan sampai jenengan dihadiraken mriki dugi mriki dengan izin Allah. Alhamdulillah. Syukur nggih. Syukur mboten? Terima kasih mboten teng Gusti Allah. Diparingi gampang rawuh mriki, diparingi sehat, senggang, dihadirkan sampai sini, duduk di majelis mulia, baca maulid, baca sholawat, kumpul dengan ulama, para habaib. Insya Allah itu alamat kuat bahwa Allah ingin kita baik. Alamat kuat bahwa Allah ingin kita dapat kebaikan. Insya amin Allahumma syukur. Alhamdulillah. Syukur nopo syukur? Kur nopo ker? Biasanya kebanyakan tiang niku windu haji niki nggih duku soka. Kula taken, duku soka tiange katae syukur napa syukur? Katae. Sing ngaji tak kur kabeh, tapi umume kur napa ker? Ana sing ngomong ker nggih. Kebanyakan syukur napa syukur? Orang Anten. Kenapa Habibie ngomong orang Andel padahal ngomongnya kur kabeh nggih? Orang Andel. Karena pangapunten kang kata Al-Qur'an menjelaskan, dalam Al-Qur'an pasti benar. Kalam Allah pasti. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit hambaku yang bersyukur. Kata Allah, hambaku yang bersyukur sedikit. Jadi Gusti Allah sing syukur sekedik, berarti katae. Nah, saya jujur ya. Miki karkur wae. Allah sebutkan di Quran pasti benar, maha benar Allah. Allah mengatakan hambaku yang syukur sedikit, berarti katae syukur. Kono ora syukur pimen sabina kecrek terus. Panas iki panas ya. Mau udan. Ya nggih. Dagang orang layani secuil be nampani duit be kecrek. Menetok. Duit rezeki dikecereki. Awak kesel seculung yang buat gawe ya kesel selonjor. Awak kayak nemen kecrek terus. Niku ning kecrek niku syukur napa syukur? Berarti kata he sedina pin pira kecrek.
Wiridane kecrek. Esok kecrek, awan kecrek, panturu. Bermangan wis enak nikmat Masya Allah, nasinya sudah dihidangkan, sudah masak, nggak pernah mikir. Wong deleng panganan biar atau mikir sama sekali. Prosesnya itu nasi sampai depan mata bisa diplok niku prosesnya jauh, macem-macem. Ana sing nata goro mundur, kan tandur nata goro mundur ya. Ning maju kan duru tandur arane. Tandur niku nata goro mundur, tata mundur. Disirami, dijaga, proses tumbuh, Allah tumbuhkan itu semuanya. Dipupuk, dibanyoni, dijagani, ana sing dalek kaleng lonteng-lonteng. Nggih, harus beli pupuk, harus dijaga, nanti panen nerjunkan orang banyak dipanen. Setelah dipanen digiling, diangkat, bawa truk, macam-macam prosesnya. Panjenengan wis mateng gari ngeplok, be ora eling Gusti Allah, ora bismillah ora apa. Masya Allah. Wis ora bismillah, mangane orang nganggo sunnah, gini apa badan? Tuli antuk, alhamdulillah be ora, Masya Allah. Malah antuknya godolanan. Apa ini manusia enggak lalai, ghafil, enggak ingat Allah, enggak tahu ini rezeki dari Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang ngasih, Allah yang menggerakkan petani. Allah kalau sudah enggak tanamkan, petani suka nanam, dalan nang atine sungkan pada tandur pan mangan apa ente. Gagal be tetap semangat, dikasih semangat, enggak putus asa Allah. Wingi-wingi panen gagal, berikutnya tandur maning wani, subhanallah. Karena Allah yang taruh supaya mereka semangat agar kita bisa mendapatkan hasil tanaman mereka dan kita makan. Alhamdulillah. Makanya bersyukur, alhamdulillah. Wis bar pengajian siang niki sukere ganti syukur. Siap boten? Sukere ganti kecreke prei. Kecreke. Alhamdulillah terus wis alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam bocah, alhamdulillah, lanange gelelang-geleleng bae, alhamdulillah. Bojone turu bae. Tapi pangapunten alhamdulillah daripada berbuat maksiat. Gelelang-geleleng bae, alhamdulillah daripada batira nang sing laya pun orang genah. Karo didongan ya Allah, mudah-mudahan jeng leleng bae kerja sing semangat. Amin Allahumma. Aja dikecreki tambah males. Kayak gue males sampean, males temenan. Ngomongnya sih ngapik-ngapik, syukur baik terus, alhamdulillah. Karena yang bersyukur sedikit, maka kalau masuk kelompok yang sedikit maka jadi spesial orang itu. Karena yang sedikit itu spesial ya. Pati-patia nggak banyak berarti orang-orang khusus. Gini apa badan? Orang-orang spesial. Makanya di Hadramut sana ada orang dalam tengah malamnya di masjid sana ada yang berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Ada yang dengar kok doanya minal qalil. Allah kelompokkan saya sama kelompok orang yang sedikit. Jadikan saya dengan orang-orang yang sedikit. Akhirnya ada anak muda ngomong, Syekh doanya apa aneh, kok minta sedikit? Orang mintanya banyak, kebanyakan doa. Ini kok minta digabung sama orang yang sedikit. Kata guru, kata Syekh tadi, kamu baca Quran enggak? Di Al-Quran ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Saya minta masuk yang sedikit itu yang ahli syukur maksudnya, supaya menjadi hamba Allah yang syukur. Makanya kita masuk kelompok itu mudah-mudahan jadi spesial, amin. Siang niki niat insyaallah mlebu kelompok tiang-tiang ingkang ahli syukur. Alhamdulillah. Syukur nggih temenan. Yang pertama, cara bersyukur yang benar. Cara bersyukur yang benar adalah saat Anda ditakdirkan berbuat baik, selain kita terima kasih syukur alhamdulillah, maka rubah niat yang baik. Niatnya yang baik. Saat kita duduk di sini, Allah takdirkan kita sampai sini di tempat yang baik, acara yang baik. Jangan sampai kita tertipu setan dan hawa nafsu dengan niat yang salah. Akhirnya gagal, akhirnya mboten angsal kesaenan karena niatnya tidak pas. Makanya niatnya yang baik rubah. Tidak ada kepentingan kita duduk di sini kecuali cari ridha Allah. Cari ridha. Tukinen jenengan teng mriki dirubah niate, tujuan utamanya adalah cari ridha Allah.
goleti ridhone Gusti Allah. Dengan cara maulid, dengan cara macam-macam semua yang kita kerjakan, sholawatan, zikiran, panas-panas, jagung, ninggal pegawaian, saya tinggalkan semua karena Allah. Saya duduk lama-lama di sini karena Allah. Saya ninggalkan keluarga karena Allah. Saya mau memuji dan bersalawat kepada Rasulullah karena perintah Allah. Kita kerjakan karena Allah, cari ridha Allah. Kalau sudah niatnya pas, maka semua kebaikan akan datang dengan sendirinya insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jika ada orang sudah mendapati Allah dalam tujuan ibadahnya, maka semua kebaikan akan ngikut datang tanpa diminta. Amin Allahumma. Kalau dapat Allah maka dapat semua. Tapi kalau lepas dari Allah nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min, kesel, panas, ninggalnya pegawaian, balik orang dia apa-apa. Karena tujuannya bukan Allah. Tapi kalau tujuannya Allah, semua dapat. Semua dapat. Ada berkah, ada ampunan, ada rizki, ada pahala, ada apapun yang baik Allah berikan. Karena makana lillah yabqa wa yadum. Semua yang dikerjakan karena Allah akan langgeng, akan netap, akan dapat, nggak hilang. Insya monggo sarang-sarang rubah niate. Mudah-mudahan niat kita duduk di sini tidak ada kepentingan lain kecuali Allah. Rubah, sampun. Umpama mau dugi mriki karena ora enak, wis pan selonjor, tes masak, diampiri patire, tanggane ngampiri, yuk mangkat muludan. Lah kesel, wis mangkat. Akhirnya pan goro, wis sampean mangkat dulu wis ngonyong nyusul. Aslinya pan alasan, tapi sing nyusuli ora tak tonggoni. Terus kekian cepet ganti kelambine. Sampean mangkat tuli ora tonggoni, sampai ganti sampai ke gawat dugi mriki alhamdulillah. Tadi niatnya kurang pas maka robah sebelum selesai majelis. Sebelum kita pulang ganti niatnya lillahi. Enggak ada kepentingan. Saya, kita semua yang di sini, apalagi saya dari jauh-jauh mangkatnya tengah wengi. Ning niat ora pas eman-eman kesel tokoli. Mudah-mudahan Allah beresin niat kita insyaallah. Amin Allahumma. Saya nyambung sedikit apa yang disampaikan guru kita Syekh Muhammad Al-Khatib tentang ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ngikuti Nabi. Bukti cinta niku, buktinya cinta ikut orang yang dicintai. Bohong kalau cinta tanpa ngikuti orang yang dicintai. Bohong kalau cinta nggak mengorbankan untuk membuktikan cintanya. Bohong pengakuan belaka jika ngaku cinta Nabi, hidupnya nggak ngikuti gaya hidup gor. Bohong, pengakuannya nggak diterima. Panjenengan pangapunten seneng goro pasangannya, seneng sama istrinya, seneng sama suaminya, manten baru misalnya. Kalau seneng biasanya kan semua yang diinginkan dituruti nggih. Kadang-kadang manten anyar jaluk apa, lagi nyidam jaluk apa biasanya Bib? Iya pentil ya, pelem nom. Orang musim. Saya ingat dulu ada saya punya saudara, istrinya hamil muda. Pengennya pentil, apa pentil? Pelem nom. Tegal panggilnya pentil. Apa? Pakel ya. Iya. Mangga muda, nggak musim. Dia punya teman travel. Punya teman travel arah Jawa Timur sampai ke Madura. Travelnya itu dari Tegal ke Madura. Oh, udah travelan jauh. Kata temennya, kayaknya nang daerah Banyuwangi, segurunge Madura, wis mulai ada mangga. Bagsane titip, telepon ya, goleti ya, Banyuwangi. Tok ongkosi, siji mbok apa sing penting go ngilangna pengin bojone yang melas lagi nyidam. Coba bayangkan. Susah dicari. Supirnya dikasih uang biar semangat. Bahkan ning oli kok tak tambahi, ben supirnya semangat. Oli cilik siji, syukure Masya Allah. Demi yang itulah cinta. Berjuang, cari solusi untuk memenuhi apa yang diinginkan orang yang dicintai. Dan Nabi Muhammad itu ingin kita selamat, ingin kita bahagia, ingin kita hidupnya ngikuti Nabi. Sampai Allah sendiri tadi menerangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi, untuk kalian, untuk kita semua umatnya
Ada pada diri Nabi apa? Uswatun, contoh terindah. Contoh terindah Nabi, cara makan terindah, cara makan Nabi. Cara bicara terindah, cara bicaranya Nabi. Bahkan cara tidur, cara berjalan, cara berpakaian, cara-cara yang dikerjakan Nabi niku adalah cara dan contoh paling indah, paling baik, paling benar, paling manfaat buat kita. Tadi Syekh Muhammad mengatakan kalau masuk kamar mandi pakai alas kaki, pakai sandal gih. Kadang-kadang kita orang malah kualik mlebu kamar mandi sandale copot ngarep lawang ya. Kualik mboten? Kualik. Malah justru di kamar mandi pakai sendal. Kita juga kadang-kadang terbalik, mau ke kamar mandi santri-santri, ustadz, kiai, habib, kadang-kadang sing ora ngeh pan maring kolam malah pecine copot. Kebalik tidak? Ibu-ibu, mbak-mbak mau kamar mandi malah kudunge. Padahal sunnahnya kepalanya ditutupi, kakinya pakai alas kaki. Satu, dari segi kesehatan, kita belum bahas tadi dari segi hikmahnya. Dari segi kesehatan, telapakan kaki niki ada syaraf-syaraf yang nyambung ke seluruh organ tubuh. Makanya kalau direfleksikan ke hati bisa, ke kuping bisa, ke dada bisa, ke ginjal bisa. Niki refleksi ini ada syaraf semuanya. Kalau tidak pakai sendal masuk kamar mandi, sementara kamar mandi suhu kamar mandi itu sejuk dan kamar mandi itu pasti banyak bakteri. Orang galtina disikat nggal jam. Gini apa betul? Banyak bakteri, banyak virus. Kaki kita nginjek langsung, suhunya nggak beda dengan nggak sama dengan tubuh kita. Ada bakteri, ada kotoran, itu langsung ke syaraf. Kadang-kadang menjadi penyebab syaraf tersebut rusak karena bakteri. Berulang-ulang, memang sekali dua kali nggak kerasa, tapi kalau tiap saat pengaruh kesehatannya buruk. Dari kesehatan saja sudah nggak bagus, apalagi tadi beliau mengatakan jin dan setan itu bisa masuk bareng kita ke kamar mandi melalui telapakan kaki atau ubun-ubun. Jika tidak pakai telapak kaki, sandal, tidak ditutup, bisa masuk bareng. Apalagi nggak doa, masya. Makanya doanya apa kalau masuk kamar mandi? Doanya apa? Apal boleh? Bu, dong mlebu kamar mandi, kamar cilik, donga ora sih? Dongane apa ndelok? Allahumma barik lana fima razaqtana. Mangan gitu. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi. Kudu didorong tuli tembe jalan. Ngetaror to dilakoni iki. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari khubthi. Khubthi niku setan lanang. Wal khaba'ith, setan wadon. Berarti nang kolam nggone ana setan lanang, ana setan dong sing mlebu wadon, sing nyawang setan lanang. Dong sing mlebu lanang, sing nyawang. Apa maning pangapunten kang kata ibu-ibu kalau kamar mandi mau mandi atau bapak-bapak semuanya pasti buka baju kan? Buka aurat kan? Apalagi kalau mandi buka semua. Itu setan-setan tadi kalau kita nggak berdoa dari gangguan itu, setan itu bisa menikmatin, bisa mempengaruhi tubuh kita, bisa macam-macam. Bahkan bisa membawa hayalan-hayalan buruk akhirnya maksiat dalam kamar mandi. Kalau masuk dengan doa aman insyaallah. Bahkan ada doa dari Nabi Muhammad SAW yang Nabi ajarkan dalam kitab Al-Adhkar. Nabi ajarkan kalau buka baju di kamar mandi dimanapun, telanjang yang kelihatan auratnya, hati-hati. Ada kaum jin yang suka lihat auratnya kita. Kayak wadon-wadon masih nom-nom, bahaya. Apalagi yang belum nikah, maaf. Nanti kalau sering tubuhnya dinikmatin oleh jin tadi, jinnya sudah asyik jatuh cinta dengan tubuh anak perempuan tadi, maka dia akan jadi perawan tua nggak kawin-kawin. Bener, sudah disenangi jin, dia malas nikah. Setiap ada jodoh diganggu sama jin, biar jangan nikah. Kue sebab buka kelambi orang baca donga, sebab sunnah Nabi diremehkan. Ada doa untuk nutupi pandangan jin dari aurat kita, Nabi ajarkan. Dan ini pentingnya ngaji kados niku. Ben paham, terus dilakoni. Apa doanya? Buka baju, auratnya terlihat, biar enggak dilihat jin, biar enggak dinikmatin tubuhnya laki-laki atau perempuan. Maka baca
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa bacanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kata Rasulullah, saat orang buka baju baca doa ini, maka aurat kita nggak bisa dilihat dari bangsa jin dan setan, nggak bisa dinikmatin. Ki bocah saiki kadang-kadang masya Allah pakaian wis orang genah, buka sekarpe dewek, kadirin jero omah pakaian ora karuan, nggak baca doa, nggak apa. Pantes kalau kadang-kadang mereka itu sampai susah untuk berbuat baik karena dipengaruhi oleh orang-orang, oleh makhluk Allah yang jahat tadi. Sampai kadang-kadang Syekh Muhammad tadi bilang, semua yang kita kerjakan bismillah untuk menghindari dari hal-hal yang buruk. Ikutin sunnah Nabi. Bahkan setan kalau ganggu niku sampai pan hubungan lanang wadon bae melu-melu. Pan nginung melu nginung ning ora bismillah. Makan, kalau makan nggak bismillah ikut makan. Sampai ada hadis Nabi mengatakan, jika kalian lupa baca bismillah saat makan, di tengah-tengah ingat, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi. Ini lagi dahar nggih, Bu. Biar ngaken niki. Dahare wau pertama mboten bismillah kelalen. Tengah-tengah lagi dahar kelingan ya Allah miki durung bismillah. Kata Nabi baca, ditambahi Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi akhirih, baca gitu. Kata Nabi kalau baca itu setan yang tadi sudah makan dari awal nggak bismillah ikut makan, muntah setan. Setannya makanan yang tadi dimakan tanpa bismillah setan bisa makan. Kalau kita baca bismillah fi awwali wa akhiri, setannya muntah. Berarti setan bisa makan saat kita makan kalau nggak baca bismillah. Begitu juga minum. Bahkan saat berhubungan suami istri tidak berdoa ikut sunnah Nabi, maka setan ikut andil neteskan benihnya ke rahim istrinya supaya benih itu jadi janin yang punya pengaruh karakter setan. Naudzubillah min. Dikira mereki bojo laka dongane neno. Anak wong kawin anake wis 3 takoni donga mereki bojo ora ngerti ora apa. Larene sampun 3 donga hubungan suami istri apa? Ana dongane bib. Tembe ngerti. Muslim, kemana aja Anda? Ada kiai, ada ustadz, ada majelis, sampai hal-hal yang semacam itu pentingnya lupa. Gerusak-gerusuk ora eling Gusti Allah. Mulane anake pangapunten dididik kangelan. Diarahkan baik susah. Karakter syaitoniahnya masuk karena bibit janinnya itu ada benih tumpangan barang setan ikut andil saat hubungan gak inget Allah sama sekali. Naudzubillah min. Makanya ada doa yang jarang orang tahu, bahkan tahu pun jarang melakukan. Apa doanya kalau mau hubungan suami istri, baik suaminya atau istrinya suruh baca doa. Doanya nopo? Apal boleh? Sing wis kawin wis. Ayo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apale kowe tok. Doa mau mendekati istri ada Nabi ajarkan supaya tidak ada andil setan dalam hubungan itu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Tembe apal ning ora didorong klalen. Kan ora dilakoni. Paham tapi ora dilakoni. Allahumma jannibni syaitan, ya Allah singkirkan kami dari setan. Jauhkan setan dari kami. Kenapa kok doanya setan? Karena setan saat itu dekat. Setan saat itu pasang waktu, lupanya orang nimbrung langsung. Karena setan ingin merusak keturunan Bani Adam supaya semuanya celaka. Na'udzubillah min. Wajannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah singkirkan juga setan dari apa yang dapat rezeki, dari rezeki hubungan dan anak keturunan, jauhkan semuanya. Doa sama Allah, minta supaya keturunan soleh-soleha, ingat sama Allah, bismillah. Pengantin anyar ke. Pengantin anyar ta santri sing hadromu insyaallah sunnahnya komplit. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya keturunan orang-orang baik itu kenapa baik? Karena mereka bukan karena sifat baiknya saja, tapi mereka ngikut Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidupnya ngikut Nabi pasti baik dan jadi baik. Dengarkan, saya ucapkan lagi sekali. Orang yang dalam hidupnya ngikuti Nabi pasti jadi baik dan mulia. Bahkan, dengarkan, ngukur kemuliaan seseorang, cara ndeleng wong niku mulia napa boten, ukurannya seberapa kuat orang itu hubungan dan ittiba Nabi Muhammad SAW.
Jadi nggak bisa diukur dengan ilmu tok. Ilmu tok, amal ibadah tok, kemudian apa lagi? Cuma ukur ilmu terus langsung mulia, enggak. Ilmu kalau nggak ngikut Nabi malah bahaya. Ibadah kalau nggak ngikut Nabi malah bahaya. Dalam hidup manusia mulia itu saat manusia ikut Nabi Muhammad SAW. Dalam semua hal, dalam semua baik amaliyah atau khuluqiyah, akhlaknya, pribadinya. Maka kita mohon di siang hari ini yang mulia, mudah-mudahan hidup kita dijadikan oleh Allah hidup yang selalu ngikut Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah jelaskan, tinggal dipraktekkan. Mlebu sikil kiwa nganggo sendal kapit, mlebu kamar mandi nggih. Mau tidur, bacanya apa mau tidur? Baca doa tidak? Apa kayak kebo langsung glosor bae ngorok? Kebo turu, wong kafir turu, wong Islam turu. Bedanya apa nih orang baca doa? Kebo tidur, sapi tidur, ayam tidur. Sapi nggak baca doa, orang kafir nggak baca doa. Terus kita mau ikut-ikut mereka? Kita punya kemuliaan, contoh yang baik yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan tidur kecuali miring kanan, miring, madepe, kiblat, miring kanan, madep, kiblat. Itu sunnah Nabi. Sunnah, ternyata diteliti, sunnah Nabi yang semua diajarkan Nabi itu membuat kita bahagia, selamat, sehat, bahkan sejahtera. Miring kanan itu jantung kita di atas, paru-paru kita maka jantung kita bebas memompa darah tanpa tekanan beban tubuh kita. Paru-parunya nyangga supaya jantungnya empuk, jantungnya berdetak memompa darah tanpa beban, sehingga pompanya maksimal. Jika darah pompanya maksimal, darahnya lancar, darah lancar, bangun tidur sehat. Gara-gara turu sunnah jadi sehat, Pak. Ini apa ini namanya nih? Bu, paham niki nopo? Niki nopo namine? Siwak, duwe ora? Sing duwe ngacung. Yang pakai siwak ngacung. Tunjukkan siwaknya. Apa-apa? Berapa orang? 1, tadi perempuan. 2, yang bawa yang pakai siwak. 3, 4, 5. Hah? Coba berapa persen dari orang yang hadir ini? 6, 7, 10. Paling 10, 15. Sing hadir pira niki? Yang hadir berapa? Umat Nabi Muhammad semua bukan? Ngaku cinta Nabi bukan? Cinta Nabi bukan? Masa siwak murah 10.000 orang duwe padahal niki manfaatnya besar. Kalau kita nggak mulai ngikut Nabi dipraktekkan, ya nggak jalan-jalan. Kalau kita nggak maksakan harus setiap saat bawa siwak, HP, coba HP, sindu HP diangkat. Coba yang punya HP diangkat, gak usah malu-malu, pengen tahu aja. Yang punya HP diangkat coba. Kalau nggak usah diangkat ya tangannya ngangkat wis bukat isin HP nih. Sindu HP diangkat, dikongkon diangkat kok. Kita lagi ngaji nurut tuh kiai ini oh. Yang punya HP tangannya diangkat, tangannya aja sudah. Oh, anak sing loro malah. Rokok, sing lanang, wadon rosong. Coba bayangkan, sunnah Nabi SAW, kemuliaannya banyak. Ada hampir 60 hadis lebih tentang kemuliaan sunnah. Bahkan manfaat sunnah terbesar selain dapat ridho Allah. Allah ridho dengan orang yang selalu bersiwak. Karena gampang dapatnya di Indonesia. Kalau dulu mungkin susah, sekarang gampang. Pinten dikir gane? Pira bu sing tuku 10.000 ya. Setahun orang teng 10.000 jajan awet. Pulsa 50.000 sebulan teng boleh. Tuku terus ganing. Siwak 10.000 ora tuku. Mulai mulut hari ini pulang cari siwak, beli. Habib Ahmad kon tuku mana kulakan sing akeh Habib. Beli siwak. Sunnah Nabi taruh ini sengaja panjang segini sampai ada orang ngomong Bib siwaknya dawan orang apa biar pada deleng. Biar lihat, bukan pamer. Saya ingin orang kenal siwak. Saya ingin orang pakai siwak. Jangan cuma HP dan rokok. Siwak, santri ndalah siwak nangsak isin kedawanan ditugel ben ora katong. Santri goblok. Pangapunten. Santri itu menjadi contoh baik. Apalagi ustad. Pakai siwak.
Jangan cuma HP, rokok katon ora isin, siwak isin malah ditugel dumpetna. Pan siwakan nunduk-nunduk. Alasan nunduk tunjukkan. Kalau bisa anak-anak muda ini ngevlog, siwak, ini sunnah Nabi, kita hidupkan di akhir zaman. Karena yang menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman akan dapat pahala syahid, bahkan 100 syahid. Kita hidupkan, kalau bukan kita siapa? Di rumah kita, kamar mandinya taruh siwak. Oke, kita pakai pasta gigi, kita pakai, tapi tetap ambil pahala sunnah siwak saat wudhu. Sunnah siwak, bahkan sekali siwakan sebelum sholat lebih afdol 70 kali lipat sholat tanpa siwak. Coba bayangkan. 70 sholat duhur, patang rakaat atau nggih? Siwakan patang rakaat pin 70 pira? 4 kali 7 berapa? 400? Berapa? 280 ya. Coba ada orang mau sholat 280 rakaat hari ini duhur? Gak ada. Tapi dengan siwak 4 rakaat saja, bahkan lebih afdol dari 280 rakaat. 1 rakaat dengan siwak lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Pahalanya besar. Sebagai penutup, sunnah Nabi menyebabkan kita dapat pertolongan dan perlindungan dari Allah dari semua hal keburukan. Pernah sebagai penutup ada kisah, ini kurang 10 menit. Ya Allah, Kiai nyuwun ridhone Kiai, sudah kadung nyebut mau cerita. Izin nggih. Atau tutup saja sudah. Ada kisah sahabat Nabi waktu perang terakhir. Ana lupa Kiai Abdul Wahid. Sahabat Nabi waktu perang kalah dengan pasukan orang kafir, mundur. Sampai banyak yang luka, akhirnya mundur pasukan muslimin. Kemudian masang strategi, kumpul dengan pemimpinnya. Pemimpin pasukan muslimin ini saat kalah tidak membahas kamu kenapa begini, kenapa pasukan panah enggak maju, kenapa tombak, kenapa pedang, kenapa enggak dibahas masalah strategi perang sama sekali. Yang dibahas apa? Dengarkan, ini sahabat Nabi dulu. Kenapa sahabat Nabi selalu dapat pertolongan dari Allah? Karena punya ikatan kuat dengan Rasulullah. Semua hal yang punya hubungan dengan Nabi dijaga, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan sahabat ini pemimpin perang saat kalah, dikumpulkan pasukannya, ditanya, kami tidak menang dalam peperangan ini berarti Allah enggak nolong kita. Karena mereka tahu menang itu ditolong sama kemenangan dari Allah, ditolong pertolongan sama Allah. Kami enggak dapat pertolongan sama Allah kali ini. Pasti banyak yang meninggalkan sunnah Nabi. Kalau fardu enggak bakal ditinggalkan sahabat. Banyak yang lupa sama sunnah Nabi. Coba yang tadi subuh, sunnah ini tanya, semua kerjakan. Sunnah ini dicek ada semuanya. Sampai dicek siwak, ternyata pasukan muslimin banyak yang enggak punya ada beberapa di antara pasukan nggak punya siwak. Kata sahabat pemimpin perang ini mengatakan, ini penyebab kita kalah perang. Hubungannya dengan siwak, bayangkan coba. Mereka cerdas, tahu bagaimana mendapatkan pertolongan Allah lewat siapa jalurnya. Tahu jalur paling kuat dapat kemenangan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka begitu siwak nggak ada di bagian mereka, kata pemimpin perangnya, cari kayu arak, ini namanya kayu arak. Cari arak, semuanya siwakan. Gak ada satupun kecuali harus punya siwak. Cari, ketemu kayu arak ditebangi, ditugeli, pada siwakan, karena banyak yang gak punya siwak. Peperangan dalam medan perang wajar jatuh, ketinggalan. Cari siwakan. Pas lagi nebangi kayu, lagi siwakan, musuh ternyata ngintai. Ada mata-mata ngintai. Lihat orang Islam lagi siwakan, katone dilalah nebangi wiridan mangan, kelihatannya lagi makan. Dan lihat kejadian itu, Allah kasih dalam hati musuh rasa takut. Wong Islam wis mulai balas dendam ke kayu dipangan. Sudah nekat nih, pasti siap mati dia. Makan kayu. Wah, kita ini bakal disikat habis. Dikasih rasa takut. Lihat itu, kemudian perang yang kedua Allah menangkan pasukan muslimin karena mereka sudah dirasa takut dan kita hidup dengan sunnah Nabi, maka Allah beri pertolongan, menang. Subhanallah. Semua kebaikan, semua keselamatan, jalur utamanya supaya kita dapat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ikatkan kita zahir batin dalam segala niat dan semua yang kita kerjakan. Ikatkan dengan Nabi Muhammad SAW sehingga hidup kita mulia dengan Nabi Muhammad, selamat berkah Nabi Muhammad, masuk surga melalui syafaat Nabi Muhammad dan di surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. Yuhun agungi pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup atau doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta berkah dari Kiai Abdul Wahid walaupun 5-10 menit. Pengen dapat ilmunya, pengen berkah. Kita sudah sampai sini, pengen dapat tausiah dan nasihat beliau. Setuju ya? Setuju setuju. Ya ning ora tausiah berarti mikir tayamum ora kanggo kabeh. Ana banyu debu ora sah nih. Kita ini cuma ngambil berkah, maka kita pengen dapat nasihat dari beliau insyaallah walaupun beberapa menit insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatabi'an Allah ya'fana wa nuna waladina wa banatina zawjatina wa sadina wa manam wa liman hadara fi hadal makan syarif wa binatul futuh kursuha tawbatun nasuh wa salahil jasad wa ruh wa kuatil iman wa islam husn khatiman dalman bijahi sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati hadzal majlis mubarak al-Fatihah. Ya karena nih satiripun nyun pangapunten naten donga sampun cukup pengajian niki nyampekna dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallam ta'allamu min alimi ali Muhammad o mimman ta'allama minhu tanju minan nar. Kula jere Kanjeng Nabi kon ngaji maring ring kesane omong kon ngaji maring Habib sing alim utawa ngaji maring wong sing tau ngaji karo Habib bakal selamat sekang siksa neraka. Allahumma ke ngundang Habib ora sia-sia. Ngundang Habib atur gelem nase kumpul karo Habib, seneng karo Habib, jagongan karo Habib, ora jere kudu sejam jagong, seneng atine ora ketemu karo Kanjeng Nabi, ketemu karo turunane kursak krentegan dong sesaat kowe luwih apik timbang ibadah setahun. Luwih-luwih jagong pirang-pirang jam. Allahumma cekap semanten mawon ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal